Assalamualaikum. So untuk hari ini saya akan sambung dengan tutorial yang seterusnya, iaitu bagaimana untuk kita apply texture pada objek yang telah pun kita buat pada tempoh hari. Jadi ini adalah contoh objek apple yang telah saya apply texture dan saya tambah juga panel pada bahagian bawah ni beserta dengan texture. So saya akan tunjukkan cara yang paling mudah sekali. Alright, okay, so ini adalah contoh apple yang belum lagi kita apply texture. So kita boleh tengok di bahagian layout. Okay, this is the apple that we have created before this. Okay, dia ada apple, tangkai dan daun, serta saya tambah satu plane Okey, saya tambah satu plane dan saya naikkan dia punya thickness untuk plane. Okey, sama juga saya naikkan thickness dekat bahagian daun Okey, bagaimana untuk kita naikkan thickness adalah dengan apply pada bahagian modifier. Alright, and then contoh di bahagian sini, okay, saya dah apply modifier solid. Okay, this one is subdivision and this one is solid. So I have just apply the solid modifier for the leaf. Okay, so solid modifier, kalau you nak tengok, you boleh tengok di sini solidify. Okay, solidify. So I have apply solidify modifier for this leaf. So untuk kita adjust dia punya ketebalan, okay, ketebalan daun tu, awak boleh adjust di bahagian thickness. Okay, so kita boleh tambahkan dia punya thickness di sini, but I think I just put it as 0.03. Okay, so dia punya thickness tak berapa tebal lah, saya buat dalam 0.03 meter saja. Okey, seterusnya apa yang saya akan buat adalah untuk apply texture. Okey, sebenarnya untuk apply texture kita boleh apply di bahagian first kita akan apply UV editing maksudnya kita boleh klik di sini, okey, ataupun shortcut key you boleh klik U dan kita boleh gunakan Smart UV Project. Kalau untuk objek berbentuk silinder sebegini, awak boleh gunakan cylinder projection ataupun sphere projection. Alright, and apply a new texture. Tapi saya takkan gunakan UV editing and texture pin di bahagian ini saya takkan gunakan. Saya akan apply terus di bahagian shading. Okey, so kita terus kepada bahagian shading. Alright, so perkara pertama kita akan apply pada apple. Okay, pada bahagian apple. Okey, pastikan you click on this apple. Okay, click on shading workspace. Okay, dan kita akan apply material. Okay, for those yang dah apply material, it's okay. So you click here. Okay, because of before this we have applied this color. Okay, kita dah apply color kan. Okay, you can see that there are nodes. Okay, there are nodes. Okay, at the bottom of the workspace. Okay, so dia ada nodes kat bawah ni. Okay, you can see that the setting on the material modifier, material properties, okay, dekat sini, okay, sebenarnya sama apa yang ada di sini. So di sini material setting, okay, kita gunakan surface principle BSDF. So dia akan keluar satu node di sini, principle BSDF. Okay, so setting dia sama di sini So apa yang kita akan buat adalah untuk menambah, okay, untuk add
another node. Okay, untuk add another node, Control A, Shift A, okay, Shift A to add. Okay, then choose texture and then select image texture. Alright, so we need to link this color to the base color that we setting before on the material properties. Okay, then we add the texture for this apple by clicking on open image. Okay, so kat sini nanti apa yang you kena buat adalah untuk mencari material ataupun texture yang you nak apply pada bahagian apple. Okay, untuk apply texture pada bahagian apple, so kita akan buka Google ya, untuk mencari terlebih dahulu texture for apple skin. Alright, so you can type apple skin texture. So saya akan gunakan yang ini ya. Okay, saya akan gunakan apple skin texture, this one. Alright, ataupun you boleh carilah another texture yang bersesuaian. Okay, saya rasa yang ni sesuai lah. So saya akan save this texture. Okay, I will save in the manual. Okay, apple skin texture. Okay, so you can also try to download another texture regarding the apple skin texture. Okay, another thing is I also want to search for stock skin texture. Okay, untuk dia punya tangkai. Okay, kita boleh cari mana yang sesuai. Okay, let's say saya ambil yang ini. Okay, contohnya. Okay, saya save. Or else kita boleh cuba cari wall yang mana. Okay, apple texture. Okay, for example, I click this one and save as stock skin texture. Okay, so satu lagi you boleh cari leaf skin texture. Okay, you can search for whatever skins that suit to the leaf that you want to apply for the leaf. So macam saya dah ada sebenarnya yang tu. Okay, saya akan gunakan yang ini. Saya akan gunakan yang ini. So saya dah ada dia punya senarai-senarai texture yang saya dah download. Okay, so after we have download the texture that we need, okay, we can open it and choose the texture that we already downloaded. Okay, for example, I will choose okay, let's say this one. Okay, so you can see that okay, the texture is wrapping your apple. Okay, so dia dah wrap into your apple. Okay, if you want to adjust the skin of the apple, okay, you nak bagi dia nampak sedikit shiny, so you can edit on these properties. Okay, the material properties. Okay, the material properties, and then
setting di bahagian roughness. Okay, tarik sedikit ke bahagian kiri, so you akan nampak objek you a bit shiny. Okay, jadi jangan terlampau shiny sebab apple dia tak sebegitu unless you letak minyak lah kan. Okay, so maybe lebih kurang macam ni just nice. Okay, lebih kurang macam ni just nice. Okay, lebih kurang macam ni just nice. Alright, seterusnya kita akan tambah another notes, mapping. Mapping. Yang ni saya akan linkkan the vector to this vector. Okay. And the last thing is to apply texture coordinate. Okay, I will set this to this. Okay, UV to vector. So you need to apply these two nodes. Okay, ataupun cara lain, ada satu lagi cara adalah you boleh menambah satu lagi dia punya preferences di sini. Okay, you boleh click on the add-ons. Okay, and then you type node wrangler. Okay, you can type node wrangler to add automatically these two nodes. Okay, so you can add node wrangler. If you have node wrangler, then you can click on this node wrangler. Alright, so kita akan tambah satu lagi in between Apple texture dan juga principal BSDF. Okay, the nodes bump. Okay, so yang ni saya akan linkkan this color to the height and the normal to this normal. Okay, yang ni tujuannya adalah untuk menambah texture lah. Biasanya kalau untuk Apple dia tak berapa sesuai unless you boleh gunakan, let's say untuk building ataupun untuk wall, untuk floor. Okay, so you can use this nodes. Okay, so saya rasa untuk yang ni saya just kurangkan ataupun saya biarkan dia kosong. Okay, saya biarkan dia kosong. Alright, so kita dah apply texture untuk Apple. Alright, kita dah apply texture untuk Apple. So right now what we need to do is to apply the texture for tangkai. Okay, for the stalk. Alright, texture pada bahagian tangkai. So you can click on this area. Okay, means you click on the stalk. Okay, or else you can click di bahagian inilah, di bahagian outliner. So cari balik. Okay, contohnya saya menggunakan cube. Okay, kalau you tak pasti, you boleh back balik ke sini dan klik balik pada bahagian stock. Okay, so this stock, okay, we put the name as cube 001, or else you can change the name. Stock. Okay, so di sini kita akan nampak, okay, the name change according to whatever that we change in the outliner. Alright, so kita akan apply material. Okay, tapi kita dah buat sebenarnya applying the material in the previous tutorial. So let's say you dah ada material tersebut. Okay, so you can adjust the color here.
or maybe you can directly change the color which within another texture. Kita tukar, kita change the color within the another texture by adding the image texture on this base color pun boleh juga. Okay, so you can see that this is automatically applying the nodes, okay, in this area. So nampak tak? Okay, nodes for image texture tu dah ada di sini. Okay, so itu cara yang kedua yang kita boleh gunakan lah. Alright, so after that what we need to do is to apply texture that we already save. Okay, so nampak tak, dia dah apply texture tu pada bahagian tangkai. Okay, so apa yang saya akan tambah adalah mapping ya. Okay, sama juga macam cara sebelum ni, saya akan tambah mapping. Okay, dan juga saya akan tambah texture coordinate. Okay, so untuk mapping ni saya akan hubungkan atau linkkan vektor ke vektor, dan untuk texture coordinate saya akan linkkan UV kepada vektor. Okay, apa kegunaan mapping ni? Kegunaan mapping ni adalah untuk kita ubah. Okay, kalau you nampak dia punya texture tu, ini adalah texture yang yang kita apply based on image yang kita dah masukkan tadi Okay. Tujuan untuk mapping ni adalah untuk sama ada kita nak besarkan dia punya texture ni. Okay, contoh saya scalekan, okay, dari segi dia ada 3 paksi saya scalekan dari segi paksi Y. You akan nampak dia punya perubahan pada bahagian texture ni. Sama juga untuk paksi X. Okay, so nampak tak dia punya perubahan dia. So you boleh adjust ikut kepada apa yang you nak lah. Okay, contoh kat sini saya pakai dalam saya pakai dalam 4.5 macam tu. Okay, saya pakai dalam 4.5 macam tu. Okay, untuk rotation ni kita boleh rotate dari segi angle urat ni. Okay, urat texture tu dia ada urat kan. Texture untuk tangkai tu dia ada urat-urat dia. So awak boleh adjust lah. Okay, untuk angle X ataupun untuk angle Y ataupun untuk angle Z. So terpulang pada you lah, you nak adjust dia macam mana. Okay, tapi bagi saya just biarkan dia 3 3 3 3 3. Okay, so saya biarkan dia 3 3 3 itu saja. Alright, so satu lagi kita boleh tambah bump. Tadi saya tambah bump kan. Okay, tapi dia tak sesuai sangat untuk buah apple. Tapi kalau untuk limau ataupun buah-buah yang punya texture yang agak yang tidak licin, so kami boleh menggunakan bump. Okay, so saya akan tambah satu lagi bump. Okay, linkkan color to height and normal to normal. Okay, so you akan nampak macam ada texture yang quite menggerutu di situ. Jadi kita boleh adjust di bahagian strength ni untuk kurangkan. Okay, so saya kurangkan sikit sebab dia tak licin bahagian tangkai ni tak licin, tapi dia tak adalah texture dia nampak rough so saya akan kurangkan sedikit dia punya strength. Okay, so itu adalah apa yang kita apply pada bahagian
tangkai. Okay, sekarang ni kita akan apply pada bahagian daun. Okay, so bila I klik dekat daun ni, automatically it will highlight this object on the outliner. So saya nak adjust dia punya nama ni, so kita boleh double click ataupun press Fn F2. Okay, leaf. Okay, so untuk bahagian daun ni, untuk bahagian daun ni, saya akan apply material. Okay, material properties, saya akan apply. Disebabkan kita dah pun apply material color, okay, di bahagian base color ni kita dah apply color sebelum ni. Okay, you can change, okay, the base color using image texture. Alright, so we can open the texture, the image texture that we need to apply on this area, or else you can change here. Okay, so let's say saya nak gunakan yang ini. Alright, so you dah apply kan texture tu pada bahagian daun. Okay, pada bahagian daun. Okay, tapi untuk bahagian daun ni saya tak akan gunakan mapping dan juga saya tak akan gunakan texture coordinate, because okay, kat sini nanti saya akan tukar kepada dia kepada diffuse BSDF. Okay, disebabkan saya dah tukar dengan diffuse BSDF ni, okay, jangan risau, color dia dah berubah di sini kan. So awak boleh klik balik dekat bahagian color and apply image texture. Okay, dan reopen again your image. Okay, so itu adalah texture yang kita apply pada bahagian daun. Okay, kenapa saya guna diffuse? Because the leaf is more organic in terms of the shape, so I use diffuse BSDF. Okay, so pemetaan the UV mapping tu dia tak sekata, so saya pakai yang ni lah. Okay, so that's why saya pakai yang tu. Alright, the last one is on the plane. Okay, on the plane, okay, you can see that we highlight the plane, so we add materials here. Okay, so sama juga saya akan pakai principle BSDF. Okay, saya akan pakai principle BSDF dan saya akan apply image texture on the base color. Okay, because we don't need to apply the color itself, we need to apply the texture. Okay, so saya akan gunakan satu texture di sini. Okay, so saya apply texture yang ni. Okay, dan kita boleh tambah mapping dan juga texture. So saya akan hubungkan link to vector and mapping. Okay, di bahagian mapping vector to vector, mapping dengan gambar saya akan linkkan vector to vector. Okay, so kat sini juga saya boleh adjust dekat bahagian roughness ni. Okay, saya nak buat dia macam okay. Papan biasanya dia tak shiny sangat. Okay, so saya akan tambah satu lagi bump. Okay, bump. Okay, normal. Okay, on the bump node saya akan linkkan normal to normal di bahagian principle BSDF. And for image texture, I will link the color to the height on
bump notes. Okay. So nampak tak dia punya texture tu, tapi saya rasa saya nak kurangkan dia punya strength. Okay. Saya nak kurangkan dia punya strength sikit. Saya akan apply sikit saja. Okay. Alright. So itu adalah cara, okay, itu adalah cara macam mana untuk kita apply texture dengan cara yang lebih mudah lah. Okay. Alright. So itu adalah cara bagaimana untuk kita apply texture pada bahagian apple. Okay. Sebenarnya untuk apply texture ni dia ada banyak cara. Pertama, you can also apply the texture paint. Okay, to apply the texture paint, but first thing first, you need to apply the UV editing. UV editing ni untuk kita kenal pasti, untuk kita pastikan setiap bahagian tu dia mapping or not. So that's why you have to apply the UV editing. So dia akan map di sinilah. Okay. So objek ni nanti, okay, bila kita apply UV editing, okay, kita apply for example sphere projection, so dia akan tunjukkan bahagian mana yang akan kita apply texture. So dia akan map di sini. So itu adalah penggunaan UV editing. Okay, same goes to texture paint. You can also use texture paint to apply texture, okay, for your object. Okay, so basically you can adjust in terms of this area. Okay, how you map your texture on the object. So itu adalah cara yang kedua yang you boleh gunakan. Tapi cara saya ni cara yang paling mudah lah. Okay. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Untuk next tutorial saya akan tunjukkan bagaimana untuk render. Dan sebelum tu saya akan tunjukkan macam mana nak apply lighting, a simple lighting, camera. Okay, and last sekali adalah untuk render. Kita akan render image. So itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa pada minggu depan, dan pastikan para pelajar dapat menggunakan tutorial ini sebagai rujukan, okay, untuk menyiapkan assignment pertama, bahagian yang pertama, iaitu cylindrical object. Dan diingatkan juga supaya pelajar dapat melihat, okay, slide syarahan saya bagi minggu pertama dan minggu kedua serta minggu ketiga. Okay, minggu pertama tu saya dah brief pada minggu pertama sebelum ni. So sila pastikan anda membaca slide yang saya sediakan untuk minggu kedua dan minggu ketiga. Okay, itu sahaja pada hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.